अभी ये तो भाई आई ଭଲ ପଡା ଚକା ତୁ କରି ମାନେ ଭଲ ପେଟ କାଟିବନି ହାଁ କେମିତି ହେଇଯିବ ଆଜି ଘରେ ଯିବୁ ନା କାଲି ଯେ ମନେ ପକେଇ କିଛି ଜାଣିନି ଶିଖିଲି କୋଉଠି ଅଛି ଦାଦା କୋଉଠି କରିଥିବୁ ନା ସମାନ କରି କରିକି ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି ସବୁ हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ तो स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ ब्लॉग हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अभिषेक डेली ब्लॉग तन्मी अभिषेक तो सांग मैंने बर्तमान मुझे पलि आसली ड्यूटी तो सेपटे मुझे साइकिल रखिदेली तो बर्तमान चलिए रूम को सकाळ व्यू देखिपे पूरा गजब अच्छी अलग प्रकार लगुच पूरा जेहेतु आम खटिकी मैंने कम करके आसू टायर्डनेस लगुच ना बाकी व्यू देखला मन भर भरी जाऊँगी ओहो एपटे सकाल झोटी पड़ला मुझे रोजी तो से कौन सकाल उठिकी गाधे पाधे झोटी पकाते तो एपटे ये अर्जुन आज घर को जी बहुत खुशी अच्छी कहीं बहुत दिन पर जाऊँगी जेहतु वर्ष पर जाऊँगी तो एपटे आकाश नंगल है कि ठिया कवर देदेला चलते आम एथर रूम जा जेहेतु मु गोटे आना को कही चाउल आने चाउल नहीं आसती रूम को धरिकी जा 7 केजी चाउलटे अच्छी दाम अच्छी 70 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା केजी राशन चाउल ओहो थका लगे बाप बाप एत कष्ट कर मनीष खाली काम कर काम कर काम कर टे शांति मिले जीवन कि जाने ये जीव आज घर को पूरा खुशी अच्छी अलग प्रकार देखा हे मसे पर आसो कोटा 15 टଙ୍କା पाणु एट 10 टଙ୍କା मैंने बर्तमान रूम को पलि आसली फ्रेश होगली तो मुझे बतरी रखी मिश्री पानी टे पीदेवी कहीं कम कर रात निद जेहेतु पेट टी गरम हो जाए देखिए जाना मिश्री पानी रेडी कर तो ये रेडी कर मिश्री पानी बतरी भूसी मिश्री टे गोले दबा भलसे देन आम डक डक पीदे शांति लगे रात कम कला मैंने पेट टे गरम हम गरम पाटा तो ब्रेकफास्ट कम किसी इच्छा ही नहीं आम शोई पड़ी उठिकी आम कौन खाଇବା देखा कौन आम बन पार लंच आज कौन हम जेत बुधवार अच्छी नॉनवेज हम तो कौन हम देखिए चिकेन कि माछ कौन आसो आज तो बर्तमान आम सहित शोई पड़ा निद बहुत जोर लगे तो किसी खायापी जेहतु शोई पड़ा जल्दी उठा देन आने आने सांग मैंने चले आम एथर शोया सांग ने बर्तमान मुझे निद्र उठीगली नाइट शिफ्ट था जेहतु तो बहुत जो निद अलग अलग तो एपटे ये रेट ठिया खाली ठिया कौन कर मोबाइल देखुच जाओ ये बढ़िया पिलाटा रूम रे गोटे दायित्व मानता जी कह तो आपको ही तो मुझे सका चाउल नहीं आसी जान कर मागଣା चाउल तो डाली रेडी कर दे भात कर दे भात कर ना भी सेपटे भात बजाई तरकारी कौन हम किए जाना ना कौन करी कह खेलु गाइस बर्तमान सब किसी रेडी तू कह घर पड़ो कर तू कौन जिम टुकड़ा बॉडी पूरा अलग प्रकार देखा हाँ केते चाउल पकई संजय भाई पकईबी तकार दो निदर उठी देखा रोषे करदे भल लगा चिकेन भी मत कौच कर तू ही कर केजी कहला केजी छात गोटे खरा खाई आस चिकेन हम जी भल लगे भात टे उठो
ଏପଟେ ଖରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପୁରା ସେ ଦେଖିବେ ତ ସାଙ୍ଗଟା ବ୍ୟାଗ୍ ବି ସେଠି କରୁଛି ଗୋଟେ ଇଏ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଭାତ କରିଦେଲୁ ସବୁ ତ କରିଦେଲୁ ତରକାରୀ ଟା କରିଦେବୁ ଆଉ ରେଡ଼ି କରିଦେବି ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କାଟିଦେଲି ତ ହାଁ ଏବେ କରିଦେଇଛି ଆରେ ତୋ ବାଗିଆ ମେସେଜ ଥିଲା ଦରକାର ଏ ରେସା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା କୋଉଠି ଆସିଛି ଗଛରେ ତୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି କେତେ କରି କେତେ ଶୋଇବୁ ଫେରେ ସେ ଯାକ କଥା ଖାଇକି ଶୋଇବୁ ନା ଫେରେ ଆଉ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ଫୁଲ ହବ ଷ୍ଟୋରେଜ ସରିଲା ଷ୍ଟୋରେଜ କିଛି ହବନି ତାର ବନ୍ଦ କରେ ଭାଇରାଲ ଏ ନା ଏବେ ସତ୍ୟ ଦିନ ତ ଅବା ଏଇ ଶୁଣ তো গাইজ এপটে আমরা আলু ভজা চালছি এপটে চিকেন ধোয়া হয়ে রেডি হয়ে যাইছে সাঙ্গ সব করদেইছি তুমি আমাদের নন্না তু যেমন নন্না ভাই না ভাই না যে রোষেই করতে মাটি হাঁটা যে খাইছি না কেবে রোষেই করি হ্যাঁ এটা স্লিপ টাইম লিগে নেই পাইছি সঞ্জয় আনছি জানিছি তাহলে মালটা জানিনি সে মশলা কম কম পকাইছু କ'ଣ কোন ଟିକେ ଲଙ୍କା ପଡିଛି କଣ ପଡିଛି କହ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଏତିକି ପକେଇ ଦେଇଛି କଲର୍ ହେଇଛି କଲର ଲଙ୍କାଟା ବାହାରି ଯାଉନି କଣ କଞ୍ଚା ପକେଇଛି କି ଆଉ ନୂଆ ସାର ଲଗେଇ ନା କଣ ନୂଆ କଣ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଯାହା କରିବ ନା ହାଁ ସବୁ ନୂଆ ଫୁଲ ଗୁରା କଣ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆରେ ବିରିୟାନୀ ପଡେ ଗୁରା ଚିକେନ ଆଇଥିଲା ଭଲ ହବ ଭଲ ପଡା ହବ ଚକା କରି ମାନେ ଭଲ ପେଟ କାଟିବନି ହାଁ ଘରେ ଯିବୁ ନା କାଲି ମନ ପକେଇ ଚିକେନ ଏପଟେ ଏଇ ଚିକେନଟା ଫେଟି ପଡ଼ିଛି ହେଲାଣି ଯାଉନୁ ଜାମ୍ କରିଦେଉଛ ଏମିତି ଏତେ ମସଲା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ହାଁ ଖାଉ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଜଣ ରାଇସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଆସିନି ଚିକେନ୍ ଆସିନଥିଲା ତ ଏବେ ଆସିଛି ତ ତାର ଟିକେ ମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରିବ ଖାଇବା ଭଲସେ ପୁରା ଯେହେତୁ ଇଏ ବନଉଛି ହାତ ରନ୍ଧା ପୁରା ଆର ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭାଇନା ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରୋଷେଇ କରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯାଇ ବ୍ରସ୍ କରିନି ଏବେ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30 ଏବେ ସେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ସେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆସିକି ତ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା କେବଳ କି ରୋଷେଇ କରି ହାତରେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ ମସଲା ପୁରା ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଇଛି देखिए गैस मध्य पूरा स्लिम मैंने हाई अच्छी घोड़े मसला रखी तापर चिकेन पकेब देखा चलते आगे कौन हो तो भल भाईना कलर तो भल देखा କଲର ଭଲ ଦିଶିବ ଭାଇ लाइट बिना लाइट भी भल देखा मैंने लंका गुंड दे पकई ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ हाँ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ टेस्ट करें मसला ଲୁଣ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲୁଣ ଲାଗିଛି ମୋର ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ମାରୁଛି ना भी ଆଉ ଲୁଣ ଲାଗୁଛି
कितने बार सीधी नहीं आई ଆମ ରେଡ଼ି ହେଲା କଷା ପିଠା ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଲା ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଲା ଏଠି ମସଲା କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣଟେ କହିଦେ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କହିଦେ बड़ा मसला ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଗରମ ମସଲା ନା ଏଇଟା ପକେଇନି ଆମେ ଏଇ ମସଲା ପକାଡ଼ି ଇଲାଚି ପାଉଡ଼ରଟା ଯେଉଁ ଇଏ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ କଳାଟା କ'ଣ ବୋଲିବ टाइम तो कर ठीक है ये मसला चेन्नई तक में ये फेमस मसला रेडी है कौन कर अभी चल रे लगी ये तो भाई आई आई भाई कौन भी आयु मिला रात को कोरी कोरी ना तो बोली नहीं अंदर पे डॉक्टर ने अरे भोको टाइम में ऑनलाइन जा खाइयो रोशन की है तू दी पकड़ दे अभी अरे सीखना तो बता दीजिए क्या अरे अपन जीवन ना मुझे मोबाइल खाए चाहते हैं अभी जो मार पंजाब अधिकार जाओ अब ना तो सब है हाय गाइस ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଠି ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚିକେନଟେ ରୁମ୍ ହେଲା ଦାବି ଖାଇଲି ତ ଦାବି କୁହାଯିବନି ତ ମୋଟାମୋଟି ଖାଇଛି ମୁଁ କାରଣ ଯେତିକି ମୋର ଭୋକ ଗଲା ବୁଝି କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଜାଗାରେ ତ ଶୋଇବା କାହିଁକି ନା ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇ ଦେଉନି ସେମିତି କାମରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ରୀତି ଯାଉ ସେ ସବୁ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସେ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କହିବି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କହୁଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଭଲ ପାଇବାରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ତ ହୋପ୍ ଅଛି ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା ଟାଟା ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି।